Hi, hi, hi! Today is another day. And I have decided to live a very healthy lifestyle na yun. Maong nakapag-decide me na mag-jogging and we ended up going here and look at the view. It's so pretty. Like, my God, I love it. It's just a very unplanned trip going here, and I am with my friends. This place is just near us here at the Malagos, and that's how I dressed up. Lakas mga sexy ani na outfitan, uy. O syempre, as a very clumsy person na tumpa ko ana, and then patawa-tawa na lang yapon kita. Ug sa mo talaga nag-aw-aw. I made it here. I'm 1,000 feet from the ground. Pagod ka, pagkakakagod ko gawit-gawit guys. So, pasensya na lang good. Okay, hangat lagi ko paman ani guys. Kaya kami lagi kaayo pag tolerance when it comes sa hiking. So, even though, dili kayo siya yung anak ka track, but still, nakapas na ko ana sa kuang gininhawaan. I've been gaining a lot of weight na good. Mo nang ginatry na ako na mag-zumba-zumba sa balay ug mga easy cardio workout at home. Ug na-zumba ay ni mo nga nakita ko mga friends kalagot pa. Ug just grabe naman na-appreciate ang pa-sunset to Ria mo na picture ni ani na time. And this is how the vibes when you are already at the peak. Ug grabe ka hangin diri, fresh air ka ayo malanghap and maayo jud na hapon na minanganhi kay dili na gid siya ingon ana ka init. Like grabe ang init diri as a Davao Perboy. Like makapasok gyud. Ug wala na sad kayo mi nagdugay dito sa taas no kay since hapon na ug padulong na gid siya mungit-ngit. So ginatawag nila ni og Monoy guys. And I think it's privately owned by someone. I just don't know kung kinsa. And going here, na-adjoy mga balay sa ubos guys. And then luckily, na ay kaila si Jelay. Nakainom yun ni og tubig. Kay as what I have said, dili gini siya planado na maabot niya ni Monoy kay jogging lagi to mo ay. But yes, we really did enjoy this trip. Unta, mas unda na mo ang pa-jogging no para dili lang gud ko paminti lang sa balay magsige workout. Though those two friends of mine are very sexy na good, but I loved their willingness to join me sa akong journey po sa pagpapayat. Char, dili bitaw oy. Wa man jud ko nagpa-sexy guys. Like gusto lang jud ko mag-live healthily. And I guess this is the best part of hiking yun. Kanang pababa na ba kay grabe na gud siya ka-relaxing. Ug dapat gyud ang ako ang pag 0.5 kay dapat makita ang ako ang duha ka kauban pero oh my god karon pa sila nakita guys. Ug kadali ra pa jud kaayo unsa ba di ay ni uy. So mao to. So yeah, wala ra mi naningot kundi na-satisfy sa nga mo ang pagka-explorer. So i-insert na lang po na ko among TikTok